लग रहा है इस दफा विधानसभा में, नौदा विधानसभा में? नौदा विधानसभा এখানে তৃণমূল জিতে আছে, তৃণমূল জিতবে। तो क्या लग रहा है कि यहाँ से कौन होना चाहिए आपके लिए सबसे अच्छा प्रत्याशी? হাবিব মাস্টার। अभी मास्टर होने चाहिए। हाँ। तो काम बताइए उनका जो अच्छा लगा हो आप लोगों को। 24 ঘন্টা মানুষের সঙ্গে, মানুষের সাথে, মানুষের পাশে থাকে, যুব সমাজের আইকন বলা যেতে পারে। তার কারণ প্রত্যেকটা যারা যুবক আছে তারা একটাই নাম চাই, হাবিব মাস্টার। তার কারণ এখানে আমাদের যে এমএলএ আছে শাহিনা মমতাজ খান, তিনি মানে ভোটটা যেদিন থেকে তার রেজাল্টটা পেয়েছে, সে জিতে গেছে, তারপর থেকে বালি অঞ্চল না, মনে হয় নওদাতে বাড়ি, নওদাতেই থাকে, কোথাও তাকে দেখা যায় না। মানুষের সাথে, মানুষের পাশে কোনো সময়তেই তাকে দেখা যায় না। কিন্তু হাবিব মাস্টার তিনি 24টা ঘন্টা মানুষের সঙ্গে থাকে। मतलब हबीब मास्टर आप लोगों के सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं हमेशा। तो आप लोग चाह रहे हैं कि वो इस दफा चुनावी मैदान में आए और जीत के आए। हाँ।